आस मकर जात्रा देखी जाऊँ चलो देखामा तुमको मकर जात्रा केनता आसी आम जेन रोचे से पाखे आसी ना बोले जीवार पड़सी देखी आज बहुत दिन बाद आज जाऊँ मकर जात्रा देखी चलो देखमा आगे काना काना बस आसी काना काना होता होसी इटा आम गाड़ी बहरालु बहराला बाद गाड़ी बहरालु आओ चलो जीवा बैठू दुईटा काम सारू इटा जाऊँ रास्ता अच्छे रूम बाहर आसलु देखी पड़े पढ़ा जुगावर भी अच्छे पढ़ा देखी हो पढ़ा देखा जाऊँ जंगल रास्ता है ना देखिए बोले ठंडा बेसी ठंडा लगे तो ना कह देखुच रास्ता साइड रू गाड़ी ना लगी यहाँ गोटे जगह अच्छे कि आम रूम बाहर मेन रोड के आसबार गोटे अच्छे जे जगार साइड रे गोटे पूजा होटा पर देखमा आगे चलो धरी आज देखिक आसमा आगर रास्ता जिमा चलो बहुत गाड़ी देखिए जाम बहुत है आज गोटे दिन खाली नो गाड़ी मोटर बंद कर देसुन आज रास्ता पूरा पेक ना दुही साइड देखुच गाड़ी बहुत फिर मेन रोड है कहीं गोटे सिंगल रास्ता डबल रास्ता पिता बोला हम चलो देखमा के आम जेन के जाऊँ से देखामा काଣା काଣା अच्छे जगह है काଣା देखी पार्थ्व ये तो बेसी जंगल अच्छे काଣା कह जंगल लगी ठंडा बेसी लगुचे ना कह ठंडा लगी तो जेते सकालू जो तुम जेते बेले जो ठंडा लगी जाए ना गोटे गाँ भीतर के ढुकी गलु गाँ पड़ला घर मान अच्छे बाहर जिमा अच्छे जंगल रास्ता ढुकी जंगल रास्ता ढुकला बाद आसमा पूरा देखबार लगी देखी तो लोग नाना जना कर बहुत अच्छन देखी जाऊन आउन बहुत लेडीज मैंने भी जाऊँ भल लगला मुझे तो खुश लगला देखी पर्वत देखवार भल आसी जंगल अच्छे रास्ता भी भल लगे जंगल रास्ता जाऊँ एनएच अच्छे भल लगे रास्ता लगे फिर दुई साइड जंगल तो भल अच्छे देखते समस्त देखी जाऊँ लेडीज मैंने बाटे बाटे अखी देखी चलो देखमा आगे केन्ता केन्ता जगह कहाँ अच्छे केन्ता लगवा कहबे आपण मैंने जदि भल लगवा सब्सक्राइब कर देवे लाइक कर देवे फॉलो कर देवे भल लगवा बोले वीडियो भल ना लगले काना करि पारम एटा तो फास्ट बना होछि फास्ट बनाउ छ वीडियो केन्ता लगवा अपन मन खुशी के जइसे मिनी जानी आई हो भल लगवार कथा मुई तो भावु छ भल आके भी बनामी कहीं कि मुझे जगह मैंने देखा ब्लॉग बनाऊे नुआ ब्लॉग बनाऊे नुआ नुआ बनाऊे देखमा आगे केन्ता आगे तुम मान सपोर्ट हेबा सपोर्ट करब आपन तुम मैंने बोले आगे बढ़मा जबरदस्ती तो कहा कही ना हो कि मते सपोर्ट कर जल्दी मते फेमस कर दियो बोली तो ना कहबार आसीगला नु आमर देखमा यात्रा देखी यात्रा बोले जेनटा कि जाना जाना हो देखवार लोग भल आसी ढुकी गल सामना के बोले एखाने बसईन कढ़ी कसार सामान बेसी कसार लोहार सामान बसईन एटा सब 10 टंकिया सामान जहाँ हो भल लगला जगह भी भल अच्छे छुआ मन खेलना भीड़ भी बेसी होती भीड़ देखु बहुत भीड़ चूड़ी मैंने बसी जाइए 50 टଙ୍କା स्टार्टिंग अच्छे सब 50 टंकार स्टार्ट अच्छे जेनटा भी नहीं पार 50 टंकार स्टार्ट अच्छे देखी पार भीड़ लगे आम गाड़ी आगे नहीं कर आगे थी देच गाड़ी देखमा एबे उतरी गलु गाड़ी नु केन्ता केन्ता काना अच्छे काना नहीं केन्ता रेट काना सब पचरामा ओके पचरामा देखमा देखी पार्टा गाड़ी रख कहीदेन रखले गाड़ी से आम
ସେନୁ ଉଠିଲୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ଭିଡ଼ କାଁଜି ଅଛନ୍ ଦେଖିଲୁ ସେନକେ ଗଲୁ ବୋଲେ ଖେଲ ହଉଛି କବାଡ଼ି ଖେଲୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ ମା ଚାଲ ତାଲୁ ଠେଲା ଗୋଟେ ବସିଛୁ ଦେଖିଲା ବୋଧେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କବାଡ଼ି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁଛ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ବେଲେ ଚାଲ ଦେଖମା କାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବା ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ଆଗକେ ଗଲୁ କବାଡ଼ି ଖେଲୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା କବାଡ଼ି ଦେଖିକିରି ଭଲ ଖେଲୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଲୁଥିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ମିଶିକିରି ଖେଲୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖମା ଭିଡ଼ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ ଦେଖ କବାଡ଼ି ଖେଲୁଛନ୍ ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜମୁଛନ୍ ବହୁତଟି ଅଛନ୍ କବାଡ଼ି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଆସେ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଦେଖିଲି ନା ଭଲ ଲାଗା ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ଭଲ ଖେଲୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବି ଖେଳିଲେ ଆଉ ଭଲ ଖେଲୁଛନ୍ ବି ଦେଖୁଛ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖୁଛ ତ ଭାବନୁ କୁଷ୍ଟଙ୍ଗରୁ ଚାଲିଛେ ବୋଲି କୁଷ୍ଟଙ୍ଗରୁ ହେଇଥିଲା କାଁଜିକି ଦେଖିଦେଇତୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫିର୍ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା କବାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ ନିଜକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଖାଇଯିବାର ଲାଗି କହିଲେ ଭଲ ଖେଲୁଛନ୍ ଖେଲବାର୍ ଟାଇମ୍ ନମ୍ବର ଖେଲୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କବାଡ଼ି ଖେଲ ଦେଖୁଛ ଖେଲୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ ସେଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ବାହାରିଲେ ଖାଇଯିବାର ଲାଗି ଲାଉନ୍ସ କଲେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇଯାଉଁ ବୋଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇ ବାହାରି ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବୋଲେ ଆମେ କାଁ କରୁ ସେଟା ଫଲମୂଲ ଦେଖୁଛ କେତେରେ ବସେଇଛନ୍ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଫଟୋ ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛେ ପଚରା ବାଟେ ନାଇଁ ପଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫଟୋ କେତେ ଟଙ୍କା କାଣା ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ପଚରେ ବାକି ଏଇଟା ଖାଇ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ଇନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘିନଲୁ ବାବୁର ଲାଗି କୁକୁର ଛୁଆଟେ ଘିନଲୁ ଯେ 50 ଟଙ୍କା କହିଲା ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ କହିଲୁ 50 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଧରିକିରି ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ବେଗ ଗୋଟେ ଘିନଲି ଆଉ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଘିନଲି ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଜି ଭାତ ଖାଇ ଯାଉଛୁ ଭୁଜି ଦେଖୁଛ ଅଧା ରନ୍ଧା ହଉଛେ ଅଧା ଖାଉଛନ୍ ଅଧା ରନ୍ଧା ହଉଛେ ଏଇଟା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଗଲୁନୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଆଇଲା ବାଦ ଛିନି ପକାମି ମୁଇଁ ପହଲା ଭାତ ଆଉ ଖାଇଦେବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଇଲେ ତ ପଛେ ପଡ଼ବାର୍ ନାଇନ ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି ଦେଖୁଛ କି ଚିନି ପକଉଁ କହିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକରି ଫିର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା ନା ବୋଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଜଲ୍ଦି ଖାଉଁ ଆଇନୁ ବାହାରି ଯିମା କହିଲି ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ କହିଲି ବାହାରି ଯିମୁ ଖାଇଦେମା ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଦିଅ ବୋଇଲେ ବି ସେ ଦାଦାଟା ବି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ ବୋଲେ ଲେଟ୍ ତ ଲାଗବା ନା ଜଳକର ନାଇଁ ପଟିଥିବ ନ ତମକୁ କେନ୍ତା କରି ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛେ କହିଲୁ ଭାତ ଖାଇଦେମା ଭାତ ତରକାରୀ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତରକାରୀ ଡାଲମା ଥିଲା ଡାଲିମା ସେନୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ନିକେ ଢୁକବାର୍ ଲାଗି ଗଲୁ ମନ୍ଦିରନୁ ଦେଖିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ କଟକିଆରେ ମୁଇଁ କାଁଜି କହୁଛେ ଟା ଆମର୍ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେନୁ ଚପଲ ଲଗାଇছে 150 ଟଙ୍କାରେ 150 ଟଙ୍କା ଚପଲ 150 ଟଙ୍କିଆ ଚପଲ କିଏ ଘିନିବା ହଉ ଛିଡ଼ି ଯାଏସି ଫୁଟାକ ଜଲ୍ଦି କେତେ ଚପଲ ଘିନବ ମିଠା ଦେଖି ତ ନିଜେ ବି ପୁରା ମିଠା ହେଇଗଲୁ 300 के एटा नौथिला 100 टंका 3 पट के चप्पल आसीजमा चश्मा घिनबे के हमर बाबू चश्मा घिनबे के चश्मा घिनुथिले आज का चश्मा जे नौचे केते 250 200 टंका चश्मा एटा 50 टंका तुम जान भी नेबो 50 टंका चिप्स नियो या मिठा नियो या चना नियो या बिस्किट नियो टोस्ट नियो जान भी नेबो 50 टंका सेनु देखली इटा किते सुंदर दिसतिला सेटा गुटे आनबी के मोरे भाबली जे थाओ सेटा तो छुआ मनकर खेलबा हमर त बोलियो नाई रे नाई नी हे ने पारे बोलियो
ନାଇଁ ଆନେ କହିଲି ଏଇଟା ନି ଆନେ କହିଲି ସେନ ଅମର ବାବୁ ଚଷମା ଘିନୁଛନ୍ ଚଷମା ବାଛୁଥିଲେ ଚଷମା ବାଛିଲା ବେଲେ ଦେଖୁଛ ନି ଲଗାବେ ଚଷମା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଶଲା କେ କହୁଛନ୍ ଚଷମା ଯେନ୍ଟା ବି ହଉ ପିନ୍ଧବାର୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଗଲା ଏଇଟା ମାଇଜି ମାନେ ବାଛୁଛନ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଚୁଡ଼ି ବାଛୁଛନ୍ ସେନ ଅଛେ ପାୟଲ ଅଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ହିରୋ ଚଷମା ମାରୁଛନ୍ ଚଷମା ଦେଖୁଛ କି ନି ବାବୁ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ ଭଲ ଦିଶୁଛେ ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ସାମାନ ସବୁ ଯେ କାଁ କରବ ଫୋନ୍ ପେ ନାଇଁ ଚଲୁଥିଲା କ୍ୟାସ୍ ପଇସା ବି ନାଇଁ ଧରି ମୁଇଁ ଫୋନ୍ ପେ କରବି ଆଣବାର୍ ଲାଗି କହିଲି ଯେ ଏ ବହୁତ 10 ଟଙ୍କିଆ ସାମାନ ସବୁ ଫୋନ୍ ପେ ନାଇଁ ଚାଲେ ଇନେ ଚାଲବା ଖାଲି କ୍ୟାସ୍ ଚୁଡ଼ି ପଚରାଲି ଚୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କାନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛେ 50 ନୁ ଉପରକେ 200 100 150 250 300 ତମେ ଯେତେ ବଜେଟ୍ର ନେଇପାର ଦେଖଉଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଚୁଡ଼ିମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି ଯେନୁକେ ମୁଇଁ ପହଲା ଦେଖାଲି ତମକେ ଆମର ରାସ୍ତା ପାଖେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍କେ ବାହାର ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମେ ହେନ୍କେ ଯିମୁ ପର୍ବତ ଉପର ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖି ଦୁଖା କରି ପଲାଲୁ କାହିଁକି ସେନେ ରହିମୁ ବୋଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ଆମେ ଆମର୍ ନଦୀ ପାଖକେ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକେ ବ୍ରିଜ୍ର ସିନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି ପାନି ଦେଖୁଛ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିସି ସାଡ଼େ ଗାଡ଼ିମାନେ ଲାଗିଛେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିନେ ବି ଗଲୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦଉଥିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଭାବୁନୁ ପହଲା ଯେଉଁ ଖାଇଦମା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବସିଗଲୁ ଦୁଇଟା ପହଲା ବସିଗଲୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବୁଲମା ତାପରେ ଦେଖମା ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଟିକେ ପଲେଇ ଆସମା କହିଲି ବୋଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ କହିଲେ ବୋଲେ ଭାବଲୁ କି ଯେଉଁ ଖାଇଦମା ପହଲା କରି ବସିଦେଲୁ ରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିଲେ ଖାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିଲେ ଖାଇছে ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା ବି ଆମେ ବସିଯିମୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବସିଗଲୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁଛ ଭାତ ସେତେ ଦୂରେ ଆମର୍ ପାଖେ କେତେବେଲେ ଆସବା ଏତି ଯେ ଭୋକ ଲାଗିଗଲାନ ସେଇଠି ଯେ କେତେ ଦୂରେ ଲାଗିଛନ୍ ହେତ୍କି ଦୂରକେ ଆସିଲା ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ କିନିରିକିରି ଆଇଲେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ସେନେ ଭାତ ଦଉଛନ୍ ଭାତ ଦେଲା ପରେ ତରକାରୀ ଦେବେ ତରକାରୀ ଦେଇ ସାରିଲା ବାଦ ଖାଇଦମା ଖାଇଦେଲା ବାଦ ଦେଖୁଛ ଭାତ ଦେଲେ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲେ ପାଣି ଯେ ଆମେ ମଦ ଆଇଗା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ମଦ ପାଉଚ ଲେକେ ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ଡାଲମା ଦେଲେ ଡାଲମା ଦେଇ ସାରିଲା ବାଦ ଖାଇଦେମା ଖାଇ ସାରିଲା ବାଦ ଆମେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଯିମା ଉପରକେ ଯିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେମା ପହଲା ଡୁକବ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ ହର ହର ମହାଦେବ ପହଲା ଢୁକିଯିବ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପହଲା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ପହଲା ଯିବ ତାପରେ ଢୁକିଗନୁ ଭିତରେ କାଣା ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ପାଲା ହଉଥିଲା ପାଲା ତ ଏତେ ମନେ ଲାଗି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ସେନ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲନୁ ଜାଗା କେନ୍ତା ଅଛି କାଣା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବୁଲନୁ ସେଟା ଦେଖିବ କାଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଖେ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେନ ଆସିଗଲୁ ଏନେ ପାଲା କାଣା ଦେଖବ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ ମନେ ଲାଗଲା ହେତ୍କି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ସେନୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଉପର ଯେଉଁ ଦେଖମା କେନ୍ତା ଅଛି ଜାଗା ଭଲ ଅଛେ ବୋଲି ଗଲୁ ଏଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଉପରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଉପରକେ ଗଲୁ ବୋଲେ ଆମର୍ ମହାଦେବ ବାବା ବସିଛନ୍ ଦେଖବ ଭୋଲା ଶଙ୍କର ଏଟା ଦେଖୁଛ କେତେ ଭିଡ଼ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ବାଟ ଯୁଗିଛନ୍ ତାପରେ ଭିତରକେ ଯିବ ଆମର ମହାଦେବ ଭୋଲା ଶଙ୍କର ବସିଛନ୍ ପହଲା ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ ତାପରେ ତା ମହାଦେବ ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ବସିଛନ୍ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ସେନୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାମି ହେଇଯାଉଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମହାଦେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ଦେଖ ତଲୁ ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗଲା ଜାଗାଟା ବି
देखुछ तो महादेव के ना दिशुचरण भोला शंकर भोला बाबा पार करेगा भोलिया बाबा पार करेगा भल लगला एटा बुली बुला करिए जाऊँ देखमा ऊपर आड़े बोलू इनो देखी दुखा दूँ टिके पलामा फिर ऊपर आड़ की जाऊँ जिमा कहले ओटा ऊपर के गलु ऊपर आड़े गलु ऊपर आड़े जीवाले ऊपर काଣା अच्छे बोले देखी गलु बोला ऊपर गलु देखलु जे सेने अछन राम लक्ष्मण सीता हनुमान अछन जोगी छन पर्वत उपरे देखी पारबे रहन देखामी तुमको रही था सेने राम लक्ष्मण अछन देखो राम लक्ष्मण सीता अछन हनुमान अछन बसी छन ताकर बाहन ताकू चुगी छन आगे देखमा आ काना काना केन जगह रे काना पर्वत अच्छे देखुछ भल लागला जगह भी बढ़िया लागला और आगे चारो देखमा दा बसी छन अधा थकी जाई छन जे बसी छन केते चालबेले सीढ़ी केते चढ़बे चढ़ी चढ़ी ता देखी जिमा देखी देमा आगे काना अच्छे जे चलो चलो देखमा आगे केंदा केंदा अच्छे जो चलो सेड़ा देखलु लवकुश तांकर माँ बतौछन ताको सेड़ा देखिकरी आमे रिटर्न पले आसनु मंदिर एटा बाहरटा देखो देखि पारथुबो सेटा गोटे देखनु गलु जे सेने अछन महादेव गणेश अछन भितरे अछन माँ सीता अछन सीता पार्वती माँ पार्वती बसीछन भितरे एटा महादेव बाबा एटा गणेश बापा देखला परे पले आसमु आमे आदे बाहर के काजे कि टाइम भी गलानु बेसी बिल बुल्ले भी भल है पले आसलु एटा पलावा लगे आमे रिटर्न आसलु रिटर्न आला बेले फिर टिके देखी दूँ पाला टिके केंदा करूछन काना करूछन बोली ए देखी देनु भल लागुथिला भल करूथिले पाला देखी देला बात एटा पले जिमा पड़िया आड़े काना काना बसी काना काना नहीं केंता केंता अच्छे पड़िया आड़े जो जिमा कहले गलु पड़िया आड़े ठीक अच्छे चलो कहले जाऊछु देखी तुवे रास्ता रे केंदा जाऊछन भीड़ बहुत छन भीड़ बसी जाइछन जेंता रास्ता रे अछन एंता सब साइड रे बुलुछन केते बुलबे ओ बसी जाइछन खरा भी बेसी चिउतला बोले टिके रे खरा जेंता ठंडा भी हेंता लागुछे संध्या टाइम हेले ठंडा लगी जाउछे बसी छन माइजी माने समस्ते बसे आड़े भुजी खाई दउ भुजी भात खाउछन भोग खाउछन भुजी भात नहीं खाऊ भोग खाउछन इदी अधा जे अधा देखमा केंता केंता जाउछन जे केंता केंता सामान बसी थिला मते तो मन लागला घिनबार लगी बेले मुई का कली गुटे बेग घिनी पकाली बेग संगे गुटे कुकुर छुआटे घिनी छे से कुकुर छुआटे के नहीं देखे कां जे देखा मी कुकुर छुआटा के देखी तुबेरा आइसक्रीम गुल्फी फुल्फी सब मुई आलू मुड़ी खाई देली आलू मुड़ी खाइला बाद काना गुटे खाइली आ किसी नहीं खाई टोस्ट खाइली टोस्ट लेकर आई 50 टकर चाह पीला बेले खाइमी बहुत लोग छो छुआ मैंने जितकी माजी हेतकी जे समस्ते बहुत भीड़ बेसी जेनता पुलिस माने भी हेनता बुलमा एनएच रास्ता तोरा थे बोले